Здраво, еве Daco Games и денес ќе играме Happy Wheels. Ово ми е втора епизода што го снимам и надам се дека ќе ги има још многу. Еве почињам. Воу, ево го жена ти да кобасци Кока-кола. Може да ги има ветер славо нешто такое. И мора да го прашам каде ги набавила овие колице. Пошто ја беше купија каде го куповину. Па така мајка ми кад бе испраќа и ја да си взема тако едно. Тамано ти да си става си што ми треба и вратиш. Шал се ljudi. Ајде играме шампуда. Ljudi, ја неравно стопирам па го пушту па да не се познава кад го рестартури, пошто това тако е и успешно ми исклучи. Ама тој прво видео. После ја почнава нешто да ме зафркавав. И ќе видимо, треба јаш да се искусам, не сам искусен снимач. Треба јаш да се искусам. И тој ти да тако е. Уау! Бре, люди, што досадна стаза. Овај жена више нема силу, бре, не ела ништо цело са бајле, она поиде доручак. Да си земе. Што има? Каде е глава? Нема глава, люди! Где што ми? Идемо! Идемо дебела. Победа! То! Победа за тако! Ева ga ste ko videla, ne znam što saha. Wow. Ajde pa. What the hell? Ajde saka da kaže dečko. Ajde pa. Znači cilj je da mu ispratimo bombu tamo. To je. Znam ja. Vidjela odmah čim ima staklo. Vikam, to je. Ajde be, dedo, stani. Jao, ljudi. Evo, pasa ga, da mu go ispratimo bombu. Nema ništa. Nije nikoga ništa ne mogu vidjeti na... tako je najbolji ljudi, kada nikoga ništa ne bude. Ajde se da mogu ispratiti. Pa, tenis. Joj. O, moj bože. Bomba, raketa, vatromet. Tako ideš u najpjesmu. Bomba, raketa, vatromet. Šalo se ljudi. Ajmo pa. Ajde, ovaj mi interesna staza, inače do sveg 100 put ke go promeneš. Ajde, još jedan put ke probam, pošto mi je stvarno. Ljudi, 10 minuta go provađam i ne može da go projdu, tako da gotovo, nego više ja provađam u stazu. Ajde se ko vi čičko, lera, kako dosadna staza, ljudi, ne može da verujete. Ne može da verujete koliko dosadna staza je ovoj. Igra sam, ugodan sam znati da mi se padne. Gledajte se. Gotovo. Dosadna je staza. Tu piše više don't move. Mislim da to znači ne se... Što? To je cilj izgleda tu, ja? Majko mi. Ljudi, interesna staza, Ej, dedo, što bi ne bi dedo? Thanks, vika dedo. Tako super, pređemo u stazu. I ja misliš za kraj da izigram jednu stazu sa tatko i sin. Ajde, tatko i sin, da je vidu koliko znaš, tatko ti da voziš točak. Ili je ti stavu pomoćni drug put. Na kamenje vozi. Ovo mi liči na Minecrafta. Nešto kao ovo sa kamenje su koji tu i metal. Smeški. Što je sukovi? Stojite, nema ništa. I malo nešto. Ovo je izgleda neko je crvena zona. Ljudi, to je više sve za ovu epizodu, a ti ima još mnogo. Ćao!